niveau et niveau d'onction. E diga-lhe, mas atenção, há nível e nível de unção. Oh, praise the Lord. Aleluia. Tu peux être ouais, Tu podes até ser l'autre est ungido, ouais, o outro também é mais ungido, attention, mas atenção, il y a des onctions qui sont plus supérieures. há unções que são mais superiores. Tu peux être le premier ministre, Tu podes ser o le président primeiro-ministro, de la République, o presidente da le República, gouverneur de la ville, o governador da l'administrateur cidade, de Bayrou. o Tu administrador peux do bairro. être le député Tu podes ser o deputado national ou provincial. nacional ou provincial. Tu peux être le sénateur. Tu podes ser o Tu peux senador. être général. Tu podes ser Tu peux general. être je ne sais qui à la police. Tu podes ser quem na polícia. Tes paroles ont un pouvoir. Tuas palavras têm um Mais poder. il y a des gens qui ne sont ni policiers ni présidents qui ont des paroles plus puissantes que les tiennes. Mas há pessoas que não Tu são dois le savoir dans la même nation où tu diriges. nem general, nem policial, nem presidente, mas tem uma palavra mais poderosa do que você na nação onde você dirige. Toi, on te nomme. Tu te nomeiam, Mais Élie n'est pas nommé par les hommes. mas Elias não é nomeado pelos Il est homens. nommé par Dieu. Ele é nomeado por Deus. Toi, ton mandat s'arrête après 5 ans ou 10 ans. Tu, teu mandato paralisa-se Si tu depois de veux 5 anos, 10 forcer, anos. tu dois changer la constitution. Se quiser forçar, deves mudar a Mais Constituição. nous, notre mandat est continu. Mas nós, nosso Tu mandato viens, é nous te contínuo. voyons. Tu vens, Tu nós passes, nous sommes encore là. Tu passas, nós estamos lá. Alors, qui a le plus grand pouvoir? Então, quem tem o mais grande poder? C'est ce que ce sont des gens que toi, population, tu ne respectes pas. E são pessoas que tua população não respeita. Les gens que le peuple ne respecte pas As pessoas que o povo não respeita sont ceux qui possèdent le pouvoir supérieur. são aqueles que possuem um poder superior. Nous avons des mots à dire aux politiciens. Nós temos palavra a dizer aos políticos Ils n'ont pas d'ordre à nous donner. e eles não têm ordem a nos dar. À part l'ordre de nous donner comme étant des citoyens. E fora da ordem a nos dar como Mais cidadãos. pas d'ordre à nous donner comme étant des serviteurs du Très-Haut. E não tem ordem a nos dar enquanto servos de Élie dit à Akab. Elias diz a Verset Acabe. 41, Élie dit à Akab. No versículo 41, Elias diz a Acabe. C'est Élie qui ferme les cieux. É Elias que fecha o C'est céu. Élie qui dit il y a la pluie qui arrive. É Elias que diz a chuva que chega. Tu n'as pas compris. Você não entendeu. Imagine qu'Akab prie aussi. Imagina que Acabe reza aqui. Élie aussi prie. E Elias também. Mais il y a prière et prière. Há oração e oração. La prière d'Akab ne peut ni fermer ni ouvrir les ciels de la nation. A oração de Acabe não pode nem fechar nem abrir os céus da Mais nação. la prière d'Élie, Mas a oração qui de n'est Elias, même pas président de la République, que nem mesmo é ni presidente da República, député, nem deputado, ni sénateur, Nem senador. peut fermer les ciels Pode et fechar. peut ouvrir les ciels. e pode abrir os La céus. bouche qui te parle, c'est la bouche qui a prophétisé la crise de l'Angola A ici. boca que te fala e a boca que profetiza. C'est la même bouche qui te dit, j'entends déjà un bruit qui annonce une abondante pluie. É a mesma boca que te diz que eu já ouço um ruído que anuncia uma grande chuva. Quand j'avais annoncé ça, il y avait un autre président. Quando eu anunciei isso, Maintenant que je vais annoncer une pluie, il y aura un autre président. e agora que quero anunciar uma outra Quelqu'un n'a chuva, pas compris ce que j'ai dit. haverá um outro presidente. Faites Luis Milagre est ici, soyez les bienvenus. On acclame pour lui, seja bem-vindo. E neste termo vou saudar um dos meus filhos, Essa é a profeta primeira Luís vez. Milagre. Seja bem-vindo. Primeira vez nesta casa domingo. Ele a son église à Kamama. Kamama. Golf 2. Golf 2. Nossa igreja está no Golfo 2. Et nous avons été là-bas une fois. C'est une bonne église. Estivemos lá uma vez, uma boa igreja. Si vous avez vos Bibles, Se vocês têm as vossas Bíblias, nous sommes dans le mois de la célébration. Nous allons prendre le livre des premiers rois, chapitre 18. nós estamos no mês da celebração. Pega a 1 Reis, capítulo de número 18, Au verset 41. no versículo 41. Nous allons prendre cette histoire, juste ces versets. Et nous verrons si Dieu le veut durant la semaine, si nous sommes encore là. Nous allons continuer les passages. E nós veremos durante a semana, se Deus nos conceder o privilégio, iremos dar sequência à passagem.
Tu vas considérer ces messages tellement prophétiques pour toi-même, Tu deves considerar essa mensagem muito profética para ti mesmo, pour les pays Angola para o país de Angola et pour le reste de l'Afrique et du monde. e para o resto da África e o mundo. Êtes-vous dans 1er Roi, chapitre 18, verset 41? Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Êtes-vous là? Vocês lá estão? 1, 2, lisons. 1, 2, 3, vamos ler. Então Ele disse dit à Elias a Acabe, Acabe: monte, sobe, mange e et bebe, bois, car porque il há s'est fait un bruit qui e abundante annonce chuva. la pluie. Asseyez-vous sur vos ennemis. Assentai-vos sobre vossos inimigos. Ça, c'était le second. Esta é a versão Louis II. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. E se faz um ruído que anuncia a chuva. Martin dit, A versão Martin diz: puis Élie dit à Acabe, pois Elias diz a Acabe: mange, come, bois, bebe, monte, sobe, mange come et bois, e bebe, car il y a un son bruyant de pluie. porque há um som de ruído de chuva. Un son bruyant de pluie. Há um som barulhento de chuva. Car il y a un son bruyant de pluie. Há um som barulhento de chuva. Un son bruyant de pluie. Um som barulhento de chuva. Je crois que le portugais va dire a ruído de abondante chuva. É isso? Je l'ai ici devant moi. Ruído. Qu'est-ce que signifie ruído? Crampon dit, A versão Crapon quer dizer: Élie dit à Acabe, Elias diz a Acabe: soba, mange et bois. come e bebe, Car j'entends le bruissement de la pluie. pois eu ouço o barulho da chuva. J'entends le bruissement de la pluie. Eu escuto o ruído da chuva. Darby, qui est proche des textes originaux, il dit car il y a un bruit d'une abondance de pluie. E a versão da Arbi, que é muito próxima aos textos originais, ele diz: pois eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Je voulais prendre ces nuances-là pour que tu puisses comprendre ce que Dieu, en esprit, est en train de réaliser et qui va se manifester dans les jours qui vont suivre après cette année 2024. E Deus, eu queria pegar todas essas nuances, todos esses aspectos para poder te mostrar o que Deus está prestes a fazer depois do ano 2024. Élie est le prophète. Elias, o profeta. Acabe est le roi. Acabe é o rei. Élie est le religieux. Elias é o religioso. Acabe est le politicien. O Acabe é o político. Élie représente Dieu devant le peuple. Elias representa Deus diante do povo. Acabe représente le peuple devant Dieu. E Acabe representa o povo diante de Deus. Les deux ont été oints Os dois foram ungidos par Dieu por Deus, pour que chacun occupe son poste. para que cada um ocupe o seu posto. Mais lorsque nous confondons nos onctions, Mas logo que nós confundimos as nossas unções, la crise se provoque. a crise se provoca. Acabe épouse une femme Acabe casa-se com uma mulher et cette femme vient avec un faux prophétique. e esta mulher ela vem com um falso profético. Au lieu de s'occuper de politique, No lugar de se ocupar da política, Jézabel influence Acabe de s'occuper de la religion. Jezabel influencia Acabe de se ocupar da religião. La conséquence, A consequência, 3 ans et demi de crise.
3 anos e meio de crises. Absence de la pluie. Ausência de chuva. Tu peux être loin, Tu podes até ser ungido. un autre aussi est loin, E outro também é ungido. mais ton onction doit déterminer ta position. Mas a tua unção deve determinar a tua posição. Akab était loin comme roi, politicien. Acabe era ungido como um rei político. Mais Akab ne pouvait pas agir au nom de Dieu. Il ne pouvait agir qu'au nom du peuple. Acabe não poderia agir em nome de Deus, mas agir em nome do povo. Ton onction limite tes capacités. A tua unção limita as tuas capacidades. Ton onction délimite ton rôle. A tua unção delimita a tua função. Akab Acabe, a outrepassé les limites. ele ultrapassou os limites. Conséquence, crise Consequência, crise économique sur le pays. econômica sobre o país. Lorsque les politiciens, Logo que os políticos, au lieu de faire ce que le peuple doit apprécier, em lugar de fazer aquilo que o povo deve apreciar, veut toucher aux choses sacrées, querem tocar as coisas sagradas, aligner les hommes de Dieu, alinhar os homens de Deus, organiser les hommes de Dieu. organizar os homens de Deus. La conséquence, c'est la crise dans la nation. A consequência, a crise na nação. Au nom du Parlement, Em nome do parlamento, au nom du Sénat, em nome do au Senado, nom du gouvernement, em nome do governo, au nom de la présidence de la République. em nome da presidência da República. Une fois que nous commençons à mettre la ligne de conduite sur ce qui est religieux, E uma vez que nós começamos a colocar a linha de conduta naquilo que é au religioso, lieu de laisser Dieu parler à ses prophètes, no lugar de deixar Deus falar aos seus profetas, sache-le, saibam isso, cette contradiction esta contradição va apporter la crise sur la nation. eleva a crise sobre a nação. Et quand tu as crise économique, E quando há crise econômica, c'est parce que c'est une conséquence de la crise politique. é porque é uma consequência da crise política. Quand Akab laisse son rôle E quando Acabe deixa o seu papel et touche le rôle qui revenait au prophète Élie, e toca o papel que se era responsabilizado pelo profeta Elias, qui devait rappeler les prophètes à l'ordre, que deveria recordar os profetas à ordem, le prophète Élie, o profeta Eli. qui devait montrer les faux et les vrais, Quem poderia mostrar o falso e o le verdadeiro? prophète Élie. O profeta Elias. Lorsqu'Akab Logo que Acabe donne sa signature à sa femme dá a sua assinatura, o seu selo à sua esposa, pour que la politique para que a política gère les religieux, possa fazer a gestão dos religiosos, la crise est venue dans la nation. a crise veio na nação. Si tu veux des problèmes dans ta vie, Se quiseres problemas na sua vida, touche à ce que ton onction t'interdit. e toca aquilo que a tua unção te interdita, te proíbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Será que alguém está me entendendo aqui? Écoute-moi ici très bien. Escuta-me bem. Akab était au trône. Acabe estava no trono. Élie aussi avait un trône. Elias também tinha um trono. Le trône d'Élie est invisible. O trono de Elias é C'est invisível. comme si dans la nation, il n'a pas de siège. É como se fosse na nação, ele não tem um escritório, uma sede. Élie Elias, avait l'onction ele tinha a unção de donner l'ordre aux politiques. de dar ordem aos políticos. Mais les politiques n'avaient pas l'onction de donner l'ordre à Élie. Mas os políticos não tinham a unção de dar ordem a Elias. Élie peut dire à Akab, monte, mange et bois. Elias pode dizer a Acabe, sobe e come e bebe. Élie peut dire à Akab, descends. Elias pode dizer a Acabe, desce. Mais Akab ne peut pas dire ça d'Élie. Mas Acabe não pode dizer isso de Elias. Tout ce qu'Akab va faire devant Élie, c'est de persécuter. C'est l'arrestation, c'est le rejet du prophète. E tudo que acabou a fazer é perseguição, é o aprisionamento e a arrestação do profeta. Tu peux dormir pendant que je prêche. Tu podes até dormir enquanto eu prego. C'est bon. É bom. Je pense que ceux qui ont passé nuit ici n'ont pas eu le temps de prier parce qu'ils se sont reposés. Donc, regarde-moi celui qui est à côté de toi en train de dormir. Dis-lui, tu as beaucoup dormi la nuit.
Olha para aquele que está à esquerda, à direita, diga que não tiveram tempo para orar, então porque muitos repousaram, então não tem direito de dormir. Réveille la maman là à tes côtés qui est en train de dormir. Le papa là. Desperte essa mamã lá ao teu lado que está a dormir, o papá Tu lá que as está a beaucoup dormir. dormi la nuit et tu n'as même pas prié. Você dormiu muito e nem oraste. J'ai laissé que les gens dorment. Eu deixei com que as pessoas Parce que dormissem, vous avez beaucoup travaillé. porque vocês muito trabalharam. Alors c'est une honte de continuer ton sommeil pendant que je prêche. Então não há vergonha continuar o teu sono enquanto eu estou pregando. Je ne suis pas louche qui a l'habitude de vous dire Amen, 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 Amen. Chose qu'il doit laisser. Un bon enseignant futur. O bom ensinador futuro, Seulement il dit des Amen là où il ne faut pas dire Amen. simplesmente ele dá amém onde Et não il deve se doit se dizer amém. dominer pour ne plus dire Amen. E deve se dominar para não dizer amém. Vous n'avez pas les yeux que j'ai. Vocês não têm olhos que eu tenho. Mais Dieu est en train de fabriquer des gens ici. Deus está fabricando pessoas aqui. Toi, tu as écouté les messages. Moi, j'ai vu les charismes d'un chacun. Vocês escutaram a mensagem? Eu vi o carisma de cada um. On sait, ça, on va lui donner ça. Ça, on va envoyer ici. Ça, on va faire ça. Nós conseguimos perceber com isso. Esse vai me dar isso, esse vai me enviar esse vai fazer isso. Il y a des gens sur cette terre, Há pessoas sobre esta terra, dans la nation, na nação, qui ont l'onction de la part de Dieu que tem a unção da parte de Deus de faire monter ou de faire descendre les politiques. de fazer subir ou fazer descer a política. Élie dit à Akab, Elias monte, diz a Acabe: suba, mange come et bois. e bebe. Le nom d'Élie, Eliahu, signifie O nome de Eliaú significa quelque chose d'intéressant quand tu fais les jeux de mots entre Akab et Élie. é algo de interessante quando se faz o jogo de palavras entre Acabe e Elias. Dieu est Yahweh. Deus é Yahweh. Yahweh est Dieu. Yahweh é Deus. Quand tu lis et tu comprends, Akab signifie les frères du Père. Acabe significa dizer o irmão do pai. Les frères du Père. O irmão do pai. Quelqu'un qui peut jouer le rôle d'un père. Alguém que pode exercer a função de um pai. Akab peut être le père de la nation, O Acabe sendo o pai da nação, mais celui qui a l'onction de prouver qui Dieu est, mas aquele que tem a unção de provar quem Deus de é, manifester l'identité de Dieu, c'est le prophète. de manifestar a identidade de Deus, é o profeta, Ce n'est pas les politiciens. não é o político. Ce matin, Esta manhã, avant de faire certaines déclarations, antes de se fazer certas declarações, comme je t'ai dit au début, si tu suis mon message, tu sauras quelle ligne prophétique pour les années qui viennent à partir du 1er janvier. e se tu seguir minha mensagem, você seguirá as linhas proféticas que poderão vir a partir do mês de janeiro. Et ce message s'adresse à toi comme citoyen et aux politiques de l'Angola, de l'Afrique en particulier, et du reste du monde. Ça va souffler ici. Esta mensagem se dirige a ti como cidadão deste país e para os políticos e também para a África em particular e o mundo afora. Quand est-ce que la crise vient dans une nation? Quando é que a crise vem sobre uma nação? Lorsque les politiques confondent leur onction. Logo que os políticos confundem a sua unção. Onction du père de la nation, A unção do pai da de nação, gérer la nation, de fazer a gestão da nação, représenter le peuple devant Dieu, representar o povo diante de plaire au Deus peuple. e dar prazer ao povo. Et ils veulent réguler Ele quer regulamentar le prophétique, o profético, mettre de l'ordre dans ce qui est religieux. colocar a ordem naquilo que é religioso. Lorsque
Akab par Jézabel Logo que Acabe, pela Jezabel, a organisé l'ordre prophétique, organizou a ordem profética, l'ordre religieux, a ordem religiosa, la confusion est venue. a confusão veio. C'est peu que quand les gens étaient assis au Sénat et au Parlement et à la réunion des ministres, l'idée était bonne de toucher un peu la religion, mettre des lois, mais sans savoir, c'était prendre les fauteuils qui n'étaient pas donnés aux politiques. Então, tentar colocar algumas leis e colocar as coisas em ordem, poderia parecer ser uma boa ideia, mas é querer tomar uma porção que não é. Ils sont sortis avec des lois. Eles saíram com leis. Dieu a dit, ok, Deus diz, ok, je vous ai oint pour représenter les peuples. eu vos ungi para representar o povo. Maintenant, vous voulez me représenter devant les peuples. Agora vocês querem me representar diante do povo. Le ciel se ferma O céu se fechou et la pluie ne tomba plus sur la e a terre. chuva não caiu mais sobre a terra. Lorsque dans ta vie, Logo que na sua vida tu commences à penser que tu es plus grand à cause du pouvoir que Dieu t'a donné, e começas a pensar por causa do poder que tu és mais grande por causa do poder que Deus te deu, à cause de ton intelligence, por causa da tua ou à inteligência, cause de ton don spirituel, ou por causa do teu dom ou à espiritual, cause de ta beauté, ou por causa do teu lado, ou à cause de ton succès, ou por causa do teu sucesso, le ciel sur ta tête se ferme. os céus sobre a tua cabeça se fecham. Tu peux appeler une grande crise sur la vie de gens que tu contrôles. Tu podes até atrair uma grande crise sobre as pessoas que tu controlas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Será que alguém me entende aqui? Lorsque tu veux faire ce qui ne te revient pas, Logo que tu quiseres fazer o que não te corresponde, ou não é teu dever, il appartient à Élie de dire à Akab, monte ou descends. pertence a Elias dizer a Acabe, sobe ou desce. Mais Akab ne peut pas le dire à Élie. Mas Acabe não pode fazer o mesmo, dizer a Quand Elias. Akab intime l'ordre à Élie, Quando Acabe intima ordens a Elias, ça devient une menace, torna-se uma ameaça, une persécution, uma perseguição une arrestation e aprisionamento, ou tentative de meurtre. ou tentativa de morte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alguém está me entendendo aqui? Avant que je ne revienne, laisse-moi t'expliquer Antes que retomemos, en quelques 5 mots, parce que nous ne sommes pas ici pour l'éternité. deixa-me En te 5 explicar. mots, ce que la pluie représente. Deixa-me te explicar em algumas palavras o que a chuva representa. Il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Ele diz, eu ouço barulho, ruído que anuncia a chuva. Il y a un bruit d'une abondance de pluie. Há ruído, barulho de uma abundante chuva. La pluie peut avoir des significations négatives comme des significations positives. A chuva ele pode ter significados positivos também como negativos. La première signification, je vais commencer par les négatives. Eu vou começar pelos significados negativos. O primeiro significado La pluie é que a chuva peut représenter la punition de Dieu, pode representar a punição de Deus, la malédiction de Dieu, a maldição de Deus, la destruction venant de Dieu. a destruição vinda de Deus. Donc Genèse 7, verset 12. Em Gênesis 7, verso 12, Quand Dieu, pour la première fois, a voulu punir, Genèse 7, verset 12, a voulu punir les humains qui vivaient dans le péché, a primeira vez que Deus queria punir os humanos que viviam no pecado, il a appelé la pluie pendant 40 nuits et 40 jours. ele chamou a chuva durante 40 noites e 40 dias. La pluie fit sur la terre 40 jours et 40 nuits. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche. E neste dia lá que Noé entrou na arca. Fuir la pluie était le salut. Fugir à chuva era a salvação. Parce que cette pluie n'était pas venue pour de bonnes intentions. Porque esta chuva não veio com boas intenções. Cette pluie était abondante, Esta chuva era abundante,
Mais c'était le bruit de la punition. mas era o barulho de uma punição. C'était le bruit de la destruction. Era o barulho de ruído de C'était uma le destruição. bruit de la malédiction. Era o ruído de uma maldição. Donc, dans Exode 9, Em Êxodo 9, lorsque Dieu envoya Moïse logo que Deus enviou Moisés libérer les enfants d'Israël, libertar os filhos de Israel, parmi les 12 frappes, punitions, les 10 frappes, les 10 punitions que Dieu a infligées à l'Égypte, dentre as 10 pragas que Deus derramou no Egito, l'une d'elles était la pluie. e uma delas foi a chuva. Exode chapitre 9, Êxodo capítulo de número 9, versets 33 à 34. verso 33 a 34. La Bible déclare ceci. A Bíblia declara Exode assim: 9, 33 à 34. Et Moïse sortit d'auprès du Pharaon, Saiu Moisés, pós do hors do de la faraó, ville, et étendit ses mains vers l'Éternel. Et Voilà. le tonnerre et la grêle cessèrent, la pluie ne se déversa plus sur la terre. Et le Pharaon vit que la pluie et la grêle et le tonnerre avaient cessé. Il continua de pécher car il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Saiu, pois, Moisés da cidade e da presença de Faraó e estendeu as mãos ao Senhor e cessaram os trovões, a saraiva e a chuva, e não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Dieu a fait tomber la pluie pour punir l'Égypte. Deus fez cair a chuva com o objetivo de punir o Egito. Le bruit d'une abondante pluie peut aussi signifier pour les uns une malédiction, Então, une punition, une destruction. o ruído de uma abundante chuva para os outros pode representar uma destruição, uma maldição. La pluie, deuxièmement, la pluie représente la crise économique. A segunda coisa, a chuva representa a crise econômica. Lorsque Dieu fait cesser la pluie, Logo que Deus faz cessar a chuva, ça signifie qu'il appelle la sécheresse la crise économique. isso significa que Ele está chamando, trazendo a seca, a crise econômica. Quand Dieu te prive de la pluie, Quando Deus te priva da chuva, ça signifie que tous tes efforts, isso significa dizer que todos os teus toutes esforços, tes connaissances todos os teus conhecimentos sont annulés, sont nuls et sans effet. são anulados, é anulado e sem efeito. Tu es privé. Tu és privado. La crise pénètre. Deutéronome 28, 23 à 24. Deuteronômio 28, 23 a 24. Deutéronome 28, 23 à 24. Dieu dit ceci. Tes cieux qui sont sur ta tête seront des reins, et la terre qui est sous toi sera de fer. Deutéronome 28, 23, 24. L'Éternel donnera pour pluie de ton pays une fine poudre et de la poussière, et elles descendront des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Deuteronômio 28, 23, 24. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará uma chuva à tua terra pó. Do céu descerá sobre ti a poeira até que sejas destruído. Il y aura une pluie de poussière, pas de l'eau, Ele diz, haverá uma chuva de pó e não de água, jusqu'à ce que tu sois détruit. até que tu sejas destruído. Qu'est-ce qu'il veut dire? O que é que isso quer dizer? Imagine la poussière de l'Angola entre déjà dans nos maisons. Imagina que o pó de Angola já entra nas nossas casas. Et s'il y a maintenant la pluie de la poussière, Agora, se trazer a chuva da poeira, qu'est-ce qui va se passer? o que é que vai se passar? Au niveau des champs, A nível do campo, nos bêtes vont manger quoi? nossos animais vão comer o quê? L'eau. A água. Je vais te montrer un autre passage. Deuxième Chronique 6, Segunda Crônicas 6, versets 26 à 27. versículo 26 a 27. Deuxième Chronique 6, 26 à 27. Écoute ce que Dieu dit là. Segunda Crônicas, capítulo 6. Quand les cieux seront fermés, ça c'est pour la parole qui est dans Deutéronome là. Quand les cieux seront fermés et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi. Deuxième Chronique chapitre 6, 26 à 27. S'ils prient en se tournant vers ces lieux, en se tournant vers ces lieux-ci, et qu'ils confessent ton nom et reviennent de leur péché parce que tu les auras
affligé. Alors toi, écoute dans les cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et ton peuple Israël, quand tu leur auras enseigné le bon chemin dans lequel ils doivent marcher. Donne la pluie sur ton pays que tu as donné en héritage à ton peuple. Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem, voltarem para este lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa pecados dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. Envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Oui, les deux versets disent deux choses différentes. Dois versículos, mas dizendo coisas Quand diferentes. Dieu afflige Ele diz la quando nation, Deus aflige a nação, les cieux se ferment et la pluie ne vient plus. o céu se fecha e a chuva não vem. Il dit quand Dieu enseigne le peuple sa parole, comment marcher dans le respect des lois de Dieu, il dit laisse que la pluie vienne. Ele diz quando Deus ensinar o seu povo o respeito de marchar na lei de Deus, então permita com que a chuva volte, venha. Dans 1 Roi 17, Em 1 Reis 17, verset 1 d'abord, versículo 1 primeiramente. c'est là où nous étions. É lá de onde vocês estão. Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Então Elias e Tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, e nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Akab est un roi, Acabe é ungido rei, mais il y a des choses qu'il ne peut pas prononcer. mas há coisa que ele não pode pronunciar. Quand l'onction combat l'onction, Quando a unção combate a unção, un oin devant un oin. ungido diante de ungido. Regarde ton frère, dis-lui, je suis oin. Olha para teu irmão, diga-lhe: Eu sou ungido. Avec confiance, dis-lui, je suis oin. Diga-lhe: Eu sou ungido. Maintenant, regarde encore ton voisin, dis-lui, mais attention, il y a des niveaux et niveaux d'onction. E diga-lhe: Mas atenção, há nível e nível de unção. Oh, praise the Lord. Aleluia. Tu peux être oin, Tu podes até ser l'autre est ungido, oin, o outro também é mais ungido, attention, mas atenção, il y a des onctions qui sont plus supérieures. há unções que são mais superiores. Tu peux être le premier ministre, Tu podes ser o le président de primeiro-ministro, la République, o presidente da le República, gouverneur de la ville, o governador da l'administrateur cidade, de Bayrou. o Tu administrador peux do bairro. être le député Tu podes ser o deputado, national ou provincial. nacional ou provincial. Tu peux être le sénateur. Tu podes ser o Tu peux senador. être général. Tu podes ser Tu peux general. être je ne sais qui à la police. Tu podes ser quem na polícia. Tes paroles ont un pouvoir. Tuas palavras têm poder. Mais il y a des gens qui ne sont ni policiers ni présidents qui ont des paroles plus puissantes que les tiennes. Mas há pessoas que não Tu são dois le savoir dans la même nation où tu diriges. nem general, nem policial, nem presidente, mas tem uma palavra mais poderosa do que você na nação onde você dirige. Toi, on te nomme. Tu te nomeiam, Mais Élie n'est pas nommé par les hommes. mas Elias não é nomeado pelos Il est homens. nommé par Dieu. Ele é nomeado por Deus. Toi, ton mandat s'arrête après 5 ans ou 10 ans. Tu, teu mandato paralisa-se Si tu depois de veux 5 anos, 10 forcer, anos. tu dois changer la constitution. Se quiser forçar, deves mudar a Mais Constituição. nous, notre mandat est continu. Mas nós, nosso Tu mandato viens, nous te continua. voyons. Tu viens, Tu nós te- passes, nous sommes encore là. Tu passas, nós estamos lá. Alors, qui a le plus grand pouvoir? Então, quem tem o mais grande poder? C'est ce que ce sont des gens que toi, population, tu ne respectes pas. E são pessoas que tua população não respeita. Les gens que le peuple ne respecte pas As pessoas que o povo não respeita sont ceux qui possèdent le pouvoir supérieur. são aqueles que possuem um poder superior. Nous avons des mots à dire aux politiciens. Nós temos palavra a dizer aos políticos. Ils n'ont pas d'ordre à nous donner. E eles não têm ordem a nos dar. À part l'ordre de nous donner comme étant des citoyens. E fora da ordem a nos dar como Mais cidadãos. pas d'ordre à nous donner comme État.
tant des serviteurs du Très-Haut. E não tem ordens de dar enquanto servos de Élie dit à Akab, Elias diz a verset Acabe. 41, Élie dit à Akab, No versículo 41, Elias diz a Acabe. c'est Élie qui ferme les cieux, É Elias que fecha o c'est céu. Élie qui dit il y a la pluie qui arrive. É Elias que diz a chuva que chega. Tu n'as pas compris. Você não entendeu. Imagine qu'Akab prie aussi. Imagina que Acabe reza aqui. Élie aussi prie. E Elias também. Mais il y a prière et prière. Há oração e oração. La prière d'Akab ne peut ni fermer ni ouvrir les ciels de la nation. A oração de Acabe não pode nem fechar nem abrir os céus da Mais nação. la prière d'Élie, Mas a oração qui de n'est Elias, même pas président de la République, que nem mesmo é ni presidente da député, República, nem deputado, ni sénateur, Nem sénateur. peut fermer les ciels Pode et fechar. peut ouvrir les ciels. e pode abrir os La céus. bouche qui te parle, c'est la bouche qui a prophétisé la crise de l'Angola A ici. boca que te fala e a boca que profetiza. C'est la même bouche qui te dit, j'entends déjà un bruit qui annonce une abondante pluie. É a mesma boca que te diz que eu já ouço ruído que anuncia uma grande chuva. Quand j'avais annoncé ça, il y avait un autre président. Quando eu anunciei isso, Maintenant que je vais annoncer une pluie, il y aura un autre président. e agora que eu quero anunciar uma outra Quelqu'un n'a chuva, pas compris ce que j'ai dit. haverá um outro presidente. Tu vois, nous les prophètes, nous parlons en parabole. Tu vês, nós os profetas falamos em parábola. Le jour où nous sortons pour parler les choses clairement, No dia que nós sairemos para falar as coisas c'est que la claramente, chose est ici, tout près ici à la porte. é porque a coisa já está bem próxima à porta. Quand nous sommes en train de parler en parabole, Quando estamos a falar em parábola, c'est que nous sommes encore au laboratoire en train de négocier. é porque estamos em laboratório ainda negociando. Est-ce qu'il va rester ou il va partir? Será que ele vai restar ou vai partir? Est-ce qu'on doit faire venir un autre ou bien on attend? E será que vamos fazer vir um outro ou vamos esperar? Tout ce que tu dois retenir, quand j'avais annoncé la crise, Tudo que vais ter il y que avait un reter. autre président. E quando vai Si anunciar, j'annonce la pluie, se anuncia a chuva, c'est qu'il y aura un autre président. é porque haverá um outro presidente. Nous sommes encore en négociation. Nós estamos ainda em negociação. Ah, la pluie. Verset 7. Verso 1er Roi 7. 17, verset 7. 1 Reis 17, verso 7. Et il arriva au bout de quelque temps Mas decorrido alguns dias, que le torrent sécha, que o ribeiro secou, car il n'y avait pas de pluie dans les pays. porque não tinha havido chuva na terra, Pas dans le monde, dans les pays. no país. Quelqu'un n'a pas vu ce texte. Alguém não viu esse texto? Les autres pays avaient la pluie. Os outros países tinham chuva, Mais le pays où étaient les prophètes et les rois Akab, mas o país onde tinha celui qui tinha voulait os profetas aligner les acaba. prophètes alors qu'il n'avait pas l'onction des prophètes. Aquele que queria anular os profetas, mas Il y não avait tinha pas unção de de pluie. profeta. Não havia chuva. Il est possible que tel que tu es assis là, É possível, assim como está avec sentado ton aí, voisin ou ta voisine, com teu vizinho, que sur lui, il puisse avoir la pluie et sur toi, il n'y a pas de pluie. que nele possa ter a chuva, mas em ti não haja chuva. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Você não entendeu o que eu disse. C'est ce que je ferai ce matin. É isso que eu farei esta manhã. Sur ta tête, je vais ouvrir le ciel. Sobre a tua cabeça Et il vai va abrir o commencer céu. une pluie de bénédiction, pas de malédiction. Vai começar uma chuva de Mais sur la tête des autres, je vais fermer le ciel. Vai sobre a cabeça. Et il y aura la poussière à la place. E haverá pó no lugar. Celui qui dit Amen reçoit le torrent de la bénédiction. Aquele que diz amém receba a torrente de benção. Amém. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Será que alguém me entende aqui? Dans le même monde, No mesmo mundo, sur la même terre, sobre a mesma il n'y a terra, pas de pluie en Israël. não há chuva em Et Israel. laissez préciser très bien ici. E deixa eu dar precisão bem Asseyez-vous aqui. une minute. Je n'ai pas encore commencé à faire de déclaration. Asseyez-vous une minute. Assentai-vos. Laissez-moi préciser bien parce que j'aime bien te préciser. Eu gosto de ser bem preciso. À l'époque du prophète Élie, Na época do profeta Elias, les 12 tribus d'Israël étaient déjà divisées. as 12 tribos de Israel já eram divididas. 2 tribus Duas tribos étaient appelées le royaume de Juda, c'est le royaume du sud. eram chamadas Reino de Juda, Reino do Sul. 10 tribus étaient le royaume d'Israël. 10 tribos eram Reino de Israel. C'est ici où est le prophète Élie. É lá onde está o profeta Donc, Eli. dans le même territoire, É no mesmo de território, l'autre côté de Juda,
Do outro lado de il y a la pluie. a chuva. Et de ce côté des 10 tribus d'Israël, E nesse lado il y a sécheresse, crise économique. a seca, crise econômica. Dans le royaume d'Akab, No reino de Acabe, il y a crise. a crise. Et l'autre côté des enfants de Salomon, No outro lado dos filhos de il y a Salomão, pluie. C'est le miracle qu'il y a eu pendant 3 ans et 6 mois. a chuva, a milagre durante 3 anos e meio. Tu peux vivre ici en Angola. Tu podes viver aqui em Angola. Et il y aura la pluie de la bénédiction sur ta tête. Haverá chuva de bênção sobre a sua Pendant que cabeça. les autres vont pleurer la pluie de la poussière. Enquanto que os outros vão chorar a Si chuva tu de es pó. d'accord, reçois cette bénédiction. Se tu estás de acordo, recebe esta bênção. Je dis, si tu es d'accord, reçois cette bénédiction. Eu disse, se estás de acordo, recebe esta Regarde ton bênção. voisin, dis-lui, moi je suis dans le royaume de David. Olha para teu vizinho e diga, Ici, il y a la pluie. aqui não há chuva. Dis-lui, mais dans ton pays, il n'y a pas Mas de no teu pluie. país não há chuva. Qui croit qu'en esprit, il y a 2 Angola ici? Quem crê que no espírito há duas Angolas? Qui croit qu'en esprit, il y a 2 Afriques ici? Quem crê que no espírito há Il y duas a une Áfricas? Afrique en 2025 qui aura la pluie de l'abondance de la Há uma bénédiction. África em Et une 2025 autre Afrique aura la pluie de la poussière. e outra terá Celui qui dit chuva. Amen est dans l'autre Afrique. Quem diz amém está noutra De la África. bénédiction. Da bênção. Je dis celui qui dit Amen est dans l'Afrique de la bénédiction. Quem diz amém está na Celui África qui de dit bênção. Amen est dans Amém. l'Angola de la bénédiction. Quem diz amém está em Angola de I bênção. bless you in the mighty name of Eu te Jesus. abençoo em nome poderoso I de Jesus. bless you in the mighty name of Jesus. Eu te abençoo em nome poderoso Asseyez-vous, de Jesus. j'enseigne. Assentai-vos, eu ensino. J'enseigne. Eu ensino. J'enseigne. Eu ensino. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu estás comigo? J'ai demandé si tu es là ou tu n'es pas là. Eu pergunto se tu estás lá ou não estás J'ai lá. parlé encore du côté négatif. Hein? Eu falo de la do lado pluie. negativo da chuva. Hein? La pluie A chuva représente la crise, ça c'est deuxième chose. representa a crise, é a segunda coisa. Je suis dans 2 Chronique 7, verset 13. Estou em 2 Crônicas 7, verso 13. 2 Chronique 7, verset 13. 2 Crônicas 7, verso Si 13. je ferme les cieux Se eu fechar os céus et qu'il n'y ait pas de pluie, para que não haja chuva, regarde bien, il n'a pas dit si le diable ferme les cieux. Il dit, Elle- si je, ele não disse o diabo fechar. Se eu, créateur du ciel et de la o terre, Criador dos céus e da terra, il ferme et il ouvre. ele fecha e abre. Si je ferme les cieux Se ele fechar os céus, et qu'il n'y ait pas de pluie, de modo que não et haja si je chuva, commande à la sauterelle de dévorer la terre, ou se ordenar aos gafanhotos de et si consumir a j'envoie la terra, peste parmi mon peuple, ou se enviar a peste entre o meu povo, tu es en train de voir ça? você está vendo Toutes isso? ces mauvaises phrases viennent après si je ferme les cieux. Esta, todas as mal frases vêm depois de Quand se eu les, fechar os céus. quand les ciels se ferment, Quando os céus encem, première chose, pas de pluie. primeira coisa, não há Et quand chuva. il n'y a plus de pluie, E quando não há chuva, c'est une armée de destructeurs, de mangeurs. é exército de Tu destruidores, travailles, de mais tu ne consumidores. prospères pas. Tu trabalhas, Les mas não prosperas. sauterelles mangent la sémence. E os gafanhotos consomem as Ils sementes. dévorent la terre. Eles devoram a C'est terra. l'esprit de la crise économique. É o espírito da Les crise gens commencent econômica. à voler l'argent du peuple. As pessoas começam a roubar o C'est des dinheiro do povo. sauterelles. Eles são os Et gafanhotos. des maladies commencent à apparaître. E doenças começam a Même des aparecer. maladies qui n'ont pas de nom Covid. Mesmo doenças que não têm nome, Covid. Il y a des maladies comme ça. Assis-toi sur la chaise. E há doenças assim, assenta-te sobre a cadeira. Vous ne connaissez pas ça qui a frappé l'Angola. Les gens mouraient comme des cochons, mais ce n'était pas Covid. On appelait ça assis-toi sur une chaise. Une maladie qui s'appelle assis-toi. Uma doença que se chama assenta-te. Ok. Quand Dieu ferme les ciels, Entenda que quando Deus fecha os céus, pas de pluie. não há chuva. Et là où il n'y a pas de pluie, E aonde não há chuva, 2 choses se manifestent. duas coisas se manifestam: Les sauterelles os gafanhotos et la peste. e a peste. Les mangeurs de tout ce que tu fais comme effort. O consumidor de tudo quanto você faz como esforço. Les sorciers deviennent forts. Os bruxos Les tornam-se occultistes fortes. deviennent forts. Os ocultistas Les tornam-se voleurs fortes. d'argent public deviennent de plus en plus forts. Os ladrões de dinheiro tornam-se público, Les tornam-se cada vez mais fortes. esprits de retard, de freinade, de destruction prennent le temps. Ça, c'est les sauterelles. Os espíritos de atraso tornam-se cada vez mais Et fortes. ensuite, la peste. E depois a Les peste. maladies commencent à te toucher et tu n'as pas l'argent pour ça. Doenças começam a te alcançar e você não tem dinheiro para isso. Mais ça ne sera plus ton cas.
Mas esse não será a tua porção, não é Ça o teu sera caso. pour les gens dont le ciel est fermé. Será para aqueles cujo céu está fechado. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici? Será que alguém está comigo aqui? Numéro 3, la pluie